ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਟੈਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਏ। ਦੂਸਰੇ ਸੁਆਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਕਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੁਹਾਫੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होने ने। अगर पाकिस्तान और इजराइल का आमना सामना होता है, अगर पाकिस्तान के साथ इजराइल कोई हरकत करता है, या अगर होता है तो इसका नतीजा आपको क्या नजर आ रहा है? क्या अब हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि इस मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकता? अब इस पे तबसरा यही हो सकता है कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, ये फिर राना साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना कि अगर तो कल को इंडिया, क्योंकि आपको पता है मरासिम और इन्वेस्टमेंट की साइड से तो सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात इंडिया के पिछले एटलीस्ट आधी दिहाई के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं, और फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी सऊदीया के कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है, रियाद फेस्ट आपको याद होगा। बट कंसिडरिंग दैट हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। सो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहां सपोर्ट की जरूरत है। आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने तो कभी किसी पर पत्थर नहीं बरसाए, मिसाइल किस तरह बरसाएगा? फिर भारत और सऊदीया के आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान के कई मिलियन अफराद सऊदीया में काम करते हैं। ऐसी सूरत में सऊदीया भारत पर हमला करने से पहले कुछ 10 एक दफा जरूर सोचेगा। ये चीज इंडिया पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है, ये कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान जिसके पास 4.5 जन जहाज भी हैं और 5th जन भी आने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार भी, लेटेस्ट जहाज भी, मिसाइल भी लेटेस्ट हमारे पास है। क्या नहीं है जो इंडिया के पास है? पैसा। सऊदी अरब की हमसे डील कर लेना, इंडिया को तो इनसिक्योर हो जाना चाहिए, इंडिया की तो टांगे कामनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जवाब जो दिया वो जरा सुनते हैं। अभी आपने जवाब सुनना है जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने दिया है। इंडिया को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बातचीत चल रही थी, जो मामलात थे, इसके बारे में पहले से पता था। सिर्फ याद दिलाता चलूं कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था। जो हमारी मस्जिद पे, मदरसे पे हमला किया था, जो पहला हमला था उनका भावलपुर में, वो हमें बता के किया था। पाकिस्तान न्यू कि ये हमला होने वाला है। अब इंडिया कह रहा है कि हमें पहले से पता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा होने जा रहा है। अब अगली लाइन फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चुनांचे खुदारा जागते रहना और इन मुआहदों पर न रहना। वैसे तो यार लोग इसे नेटो टाइप एक मुआहदा भी कह रहे हैं। नेटो इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नेटो और तरह का मामला है। नेटो में तो एक मुल्क का दूसरे के साथ मुआहदा नहीं है, एक क्लस्टर ऑफ कंट्रीज है जिनकी टेक्नोलॉजी एक है, जिनकी हर चीज में यकसानियत है, यूनिफॉर्मिटी है, इंटीग्रेशन है। वो ये कह सकते हैं कि एक पर हमला सब पर हमला मुतसव्वर होगा। आप ऐसी बात किस बिरते पर कर सकते हैं जबकि आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है? मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आसान कर देता हूँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, क्योंकि ये बात तय है कि आप कोशिश नहीं करते। देखिए, सऊदीया के पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट की है। आपको जिन जहाज़ों ने कल सल्यूट किया था वो F-15 है। आप यकीन कीजिए कि अमरीकी रजामंदी के बगैर ये F-15 भी जो कल आपको सल्यूट कर रहे थे आपकी मदद को नहीं आएंगे। और फिर भारत पर हमला करना, डोनाल्ड ट्रंप तरले मिन्नत करके मोदी के साथ सुलह कर रहा है। हैप्पी बर्थडे कहा है उसने परसों से। आपको पता होगा 17 तारीख मोदी की बर्थडे थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एहतमाम से उसे हैप्पी बर्थडे भी कहा है और एक बहुत जबरदस्त मरबूत ट्रेड एग्रीमेंट की बुनियाद रखी है। आपके लिए ये भी हैरत का बायस होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लम्हा फिक्रिया है, चरागां पर जोर ना दें,
جو صورتحال آنے والی ہے اس پر فوکس کریں. یہ بات اب تک کنفرم ہو چکی ہے کہ بھارت اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. اندھا مانگے دو آنکھیں، کیونکہ حاجت مند ہمیشہ اپنی حاجت روائی چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو جس چیز کی خواہش یا پھر ضرورت ہوگی وہ اسی کا خواہش مند ہوتا ہے نا. اور جب ایک سے زیادہ فریقین کی ضرورت بیک وقت پوری ہو رہی ہو تو جناب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پھر دیکھنے کو ملتی ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا اعلان ہوا ہے اس وقت سے فریقین کی جانب سے ایسے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں جس میں واضح طور پہ ضرورت مندی کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں. ابھی اس معاہدے کی جزیات اور اس کا سکوپ، اس کے بارے میں کئی چیزوں کی وضاحت ہونا باقی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا، شرائط کا کیا ہوں گی اور کیا حدود و قیود ہوں گی جن کو جانے بغیر کوئی بھی حتمی نتیجہ یا حتمی رائے پھر کیسے نکال سکتا ہے. لیکن یہاں تو ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے. کوئی اسے مسلم نیٹو کی بنیاد قرار دیتا ہے اور کسی کے مطابق تو بھائی قطر اور UAE بھی ٹکٹ کٹا کر لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی دفاعی معاہدے کی ٹرین ان تک پہنچے گی وہ اس میں چھلانگ لگائیں گے اور آن بورڈ آ جائیں گے. ارے بھائی یہ اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی بلوں کا گھر تھوڑی ہے جس کا راگ اب ہر کوئی الاپ رہا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ یہ تاثر دینے میں بھی مصروف نظر آتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹم بام ہے وہ اسلامی بام بن گیا ہے اور کچھ تو مسلم امہ کو فیصلہ کن موڑ سے بھی آگے لے گئے ہیں. نمسکار دوستو، جے ہند دوستو. ایک پاکستانی یوٹیوبر نے بڑا خلاصہ کیا ہے. جی ہاں دوستو، کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک انٹیریئر منسٹر ہے جنہوں نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اپنا نیوکلیئر جو بنا کر رکھا ہے وہ بھارت اور ویسٹ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. جی ہاں دوستو، ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلم دیش کو نیوکلیئر نہیں بنانے دیں گے تو پاکستان تو بنا رکھا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا استعمال کبھی بھی بھارت اور ویسٹ جیسے دیشوں پر نہیں کر سکتا. کیونکہ دوستو ہم تو پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ اس کا نیوکلیئر پاکستان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، وہاں پر اس کو کنٹرول کرنے والا امریکہ ہے. دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب میں کرے. بینگ آرمڈ پرسن دیکھیں اول تو یہ ہوگا نہیں. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جب ہم نیوکلیر ایکسپوژر ہم نے نہیں کیا تھا ایک آدھ دفعہ کوشش کی کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ پہ حملہ کرے، بٹ اس سے پہلے کہ پاکستانی سرحدوں کے بہت نزدیک پہنچتے ہماری فورسز تیار تھی اور ہوا میں تھی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ کبھی خدا نہ خواہ جرات کریں گے تو واپس نہیں جائیں گے. اچھا. اور ہم ان کا نشان مٹا دیں گے دنیا سے. ہم نے جو رکھے ہوئے اپنے پاس ہمارے جو میزائل ہیں وہ دنیا میں ہر اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمارے دشمن موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے. بٹ اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا، چاہے انڈیا ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ بچے گا نہیں ہم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں اس کا وجود مٹا دیں گے ہم.